Okay, let's go. Time for the main event. Redlim and RG Halang Promotion presents bakbakan sa Baha-Baha Consolacion Cebu. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Consolacion, Reggie Jobel Tonton kontra sa Team Cebu City Saddam Kulapo Jobert. Okay, game 1 of the best of 3. This bakbakan event here in Baha-Baha Consolacion Cebu is made possible by our sponsor Michelle and Hercel Pipito. And this is organized and promoted by Fredlim and RG Halang. Okay, game 1 of the best of 3. Kulapo, firing, answered by Jobel. Wala pa sa tuno ang tira ni Jobel. May awas, kaibigan. Side out bola sa Team Cebu City. Kulapo, para uno. Igual 0 pa mga igan ha. Tuara, Tonton, Lobo. Pikang Kulapo, sipa aka Kulapo eh. Tonton, may sukol. Hala, Reggie, sood pa. Ay, ang pari ba mumata? Side out bola sa Team Consolacion. Reggie to sir para uno. Igual 0 pa ha, igual 0 pa. Happy birthday ha ni Boss Jim Siniralaw ni Minso. Diha salamat pinumungahan. Kini para uno ni Reggie. Kulapo. May oplok ang tira. 1-0 na, 1-0. Shoutout sa ni Sir Jonathan Argion diha sa Cordoba ha. Shoutout ni mo sir diha sa Cordoba. Servisyo Reggie. Shoutout sa ni Busya Nagrabaya diha sa Rabaya compound Talisay. Reggie, may pusing lo kaniya. Ninduta na sa exchange mga iga no. Sayo pa wala. Kini, ala kaniya. Impatso ang Team Cebu City. Salamat dam ko no. Kung pang Reggie, kay wakwa ang sadam ang bola. 2-0 na mga igan. Kini servisyo Reggie para 3 na ni. Kulapo, gilubog yatag. Bang! Pabutan din Reggie. Gipunan pang tuntun. Gikastigo ang Team Cebu City ha. Early of the ball game sa ato ang bakbakang main event diri sa Baha-Baha Consolacion Cebu. 3-0 pa mga igan, 3-0. Shout out Sir Silso Gabunada diha sa Konsyal Silso Gabunada diha sa Kalunasan, Cebu City. Jobert. Bang! La! Para Team Consolacion, bombing the defense of Team Cebu City. Tonton! La! Hibilo din shots. La! Thrown by Team Consolacion. Nagpauwa na o bola ang Team Consolacion. Laka diha, Mindota ning binumbahay. Uy, wana, ginubatay na, sayo pa. Tonton, kuha pa. Bang, Kulapo. Arak na. Night bagang tira sa Team Cebu City. 4-0 na mga igan. Shout out Tatay Conrado Aliga diha sa Alopis ha. Shout out sa ni John G. Try Sambag. Sa Bridge Kaban. Servisyo Reggie. 5-0 na. 5-0. Shout out og happy homecoming ni Rolly Bihik atong kauban vlogger sa una ha. May si Orlan. Welcome home idol. Servisyo Reggie. Jobel. Answered by Mr. Explosive Jobert Marcinas. Tonton firing his shots. Reggie Kaban. Reggie Tokpon. Good item. Size 0 mga igan. In favor of Team Consolacion. This game is brought to you by Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap mapalitan ninyo sa Poblacion Carcara sa Maricel Anthony Store. O ang Arnuco Ono Disco Mobile. Gusto mong disco? Kontakan ninyo ang Arnuco Ono. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog gabaho. O ang Ludis Native Lechon Manok na sa Poblacion Dumanhog. Na diya sa sud sa merkado ang lamian nga Native Lechon Manok. Servisyo Reggie. City 0 na. Atay sa tuno ang Team Cebu City. City 0. Kumbati. Team Cebu City. Ito kailangang ma-side out to sa Team Cebu City. Pamatay sunog. Sadam. Tukod di Jubel, gidaybang Sadam, kuha pa, Reggie. Gitubag ni Kulapo. Reggie, out mo lang tira. Diara, bula sa Team Cebu City. Pagkakataon na. Bola.
Okay, bola sa Team Cebu City ha. Here comes Mr. Explosive Jobert Martinez. Konsehal Jewel og ni Konsehal Rosalie Montalya. Shout out ha. Owner of linaw na. Basta matungod ni Saddam Forever. Saddam Forever breaks the game. Ono City na. Ono City. Kini Parados mga igan. Jobert, Jobert! Servisyo Jobert nagdangarang. Bang! Lah! Tara. Kulapo bang! Grabe. Overcook lang mga igan. Milapas. Ono City ha. Ono City. Side out ha. Bola sa Team Consolacion. Charlie Milanan, Charlie Intervention. Shout out mo rin ha. Boss Lucilo Cordova, aka Skylark. Dagan ba? Ay, kababang! Goy, namuok bulang kulapo. Short ang tirang kulapo. Ilaom tunnel miyagi. 8-1. Serve Jubil, kulapo. Tonton. Lah, kariha. Out ball, out ball. Servisyo Saddam. Yeah, Jobel. Wa kadagan si Kulapo. Wa karangkada ang ligid ni Kulapo. Slide. GC Generalaw ha. Iki daot ya slamak. Shout out ha. Nilani booster ko. Dives Kulapo. Kuha pa. Ay ay. Murag good item dito. Good item yun. Noy Biono. Kombati. Noy Biono. Boss Opaw Generalaw diha sa kuha na. Sa San Fernando. Oh. Shout out. Ono. Gis ono na. Okay, igo na sad. Bagting na sa Glinja dire. Luwan ang score. Wala for the win na. Last one. Para daog na. Ang team Mandawi City. Last ball ang Team Consolacion. Bal kanunigo atong amigo dia. Shout out dia Slutak. Servisyo tonton para daog, para game. Rigi, overhead na ba tirada? Gipadpas Kulapo. Jubil for the kill. Bugsok ni Orok. Uy, ang Out ball. kamata. daog na. May daog na ang Team Consolacion sa game 1 ha. Coming up next, game 2 mga igan. Natangin ninyo. Nindot ning bakbakan. Daog na.